آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ تلنگانہ بھر میں گھر گھر جامع سروے کا آغاز۔ تلنگانہ ریاست میں جامع خاندانی سروے کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس دوران سرکاری ملازمین گھر گھر جا کر ہر خاندان سے 75 سوالات کے ذریعے تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ اس سروے کا مقصد ریاست میں مختلف طبقات کی سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگاری، سیاسی اور ذات کے حوالے سے تفصیلات جمع کرنا ہے تاکہ ان طبقات کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ ریاستی حکومت نے اس سروے کو ایک اہم اقدام کے طور پر متعارف کروایا ہے تاکہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ سروے کے نتائج کی بنیاد پر حکومت تمام طبقات کی جامع ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرے گی۔ سروے میں 75 سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن میں خاندان کی سماجی، معاشی اور تعلیمی حیثیت کے ساتھ ساتھ افراد کے روزگار اور سیاسی تعلقات کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہر خاندان کے افراد کے فون نمبر، پیشہ اور بیرون ملک سفر یا کسی دوسری ریاست میں کام کرنے والے کے حوالے سے بھی معلومات جمع کی جا رہی ہے۔ اگر کسی خاندان کا فرد بیرون ملک گیا ہے تو اس کے لیے خصوصی کوڈ مختص کیا جائے گا تاکہ تلنگانہ سے نقل مکانی کے اسباب کا جائزہ لیا جا سکے۔ سروے کے لیے 80,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جن میں سے 48,229 محکمہ تعلیم کے ملازمین ہیں جبکہ دیگر محکموں کے ملازمین بھی اس عمل میں شریک رہیں گے۔ ریاست بھر میں 85,000 شمار کنندگان اور 19,000 نگران کاروں کو سروے کی تربیت دی گئی ہے تاکہ یہ عمل مؤثر طریقے سے مکمل ہو سکے۔ حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سروے اس ماہ کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونالڈ ٹرمپ کو ملی کامیابی، 132 سالہ ریکارڈ بریک۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ صدارتی انتخابات میں کل 538 الیکٹورل ووٹس میں سے اکثریت کے لیے 270 ووٹس درکار ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اکثریتی سیٹیں 277 حاصل کر لی ہیں۔ دوسری طرف کملا ہیرس 224 ووٹس پر ہی ٹھہری رہیں۔ اس طرح ٹرمپ دوسری بار صدر بن گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی صدارتی انتخاب کی تاریخ میں کئی ایسے موقع آئے ہیں جب منتخب صدر مسلسل 2 بار کامیاب ہوئے، تاہم کوئی صدر پہلے منتخب ہو کر پھر دوبارہ الیکشن ہارنے کے بعد تیسری بار کامیابی حاصل کرے تو یہ نہایت کم ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ پچھلے 130 سالوں میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ اس الیکشن میں اس منفرد ریکارڈ کو اپنے نام کرنے والے ہیں اور تقریباً 132 سال بعد امریکہ کی تاریخ میں نیا باب رقم کرنے جا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ جنگ شروع نہیں بلکہ ختم کروں گا، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ۔ دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے والے ڈونالڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے اپنے ووٹرز اور حامیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگ کو روکوں گا۔ دوسری بار منتخب ہونے والے صدر نے کہا ہے کہ عوام نے میرا بھرپور ساتھ دیا، ہم امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی، ہم نے آج تاریخ رقم کی ہے، امریکہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہترین کریں گے، امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ بھڑکاؤ بیان، متھن چکرورتی کے خلاف کیس درج۔ کولکتہ پولیس نے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ یافتہ اداکار اور بی جے پی قائد
मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर कोलकाता में पार्टी की मीटिंग में इंतहाई इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम है। बीजेपी का तंजीमी इजलास गुज़िश्ता माह मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुआ था। सिटी पुलिस ज़राए ने बताया कि पीर की शाम एक शख्स ने सेंट्रल कोलकाता के बू बाज़ार पुलिस स्टेशन में सुपरस्टार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सिक्योरिटी वजूहात पर इस शख्स का नाम पोशीदा रखा जा रहा है। सुपरस्टार पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 27 अक्टूबर की मीटिंग में ऐसी बातें कही जिससे तशद्दुद बर्पा हो सकता है और कशीदगी पैदा हो सकती है। वाज़ेह नहीं है कि सिटी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि मैं मरकज़ी वज़ीर के सामने कह रहा हूं कि मैं मगरबी बंगाल के लिए जो भी ज़रूरी होगा करूंगा। मैं जब जो भी ज़रूरी हो कह रहा हूं तो इसके ढके छुपे मायने हैं। एक लीडर ने दावा किया था कि एक मखसूस ज़िले में 30% हिंदुओं के मुकाबले 70% मुसलमान हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी धरती पर उलझा दूंगा। वो टीएमसी रुकन असम्बली हुमायूं कबीर का हवाला दे रहे थे, जिन्होंने जारिया साल लोकसभा इलेक्शन से कबल अक़लियती गलबे वाले ज़िले मुर्शिदाबाद में आबादी का तक़ाबुल किया था। इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर इन्हें नोटिस भी जारी की थी। बाद अज़ा हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि इनके बयान को दानिस्ता तौर पर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। జగదీశ్వర్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరిరావు ప్రధాన కార్యదర్శి ఆయన. ఇప్పుడు మేము కోరేది ఏంటంటే కేసీఆర్ 3 ఇన్స్టాల్మెంట్ బాకీ ఇచ్చింది, వీళ్ళు వచ్చినాక 2 ఇన్స్టాల్మెంట్లు, 5 ఇన్స్టాల్మెంట్లో కనీసం 2 ఇవ్వయా అంటే ఇది ఒకటి ఇచ్చింది. ఆ ఒకటి ఇచ్చి ఏరియాస్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే 26th మార్చ్ 26th మే వరకు ఇస్తాపోతాడు. ఇంకా 4 ఇన్స్టాల్మెంట్లు మనం అనేది ఒకటి డిఆర్ అంటే మీకు ఇచ్చేది हैदराबाद के एक कारपोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मौजूद मेडिक्योर हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जूनियर डॉक्टर नागाप्रिया, जो अपनी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, इलाज के दौरान इंतकाल कर गई। लेकिन हॉस्पिटल के अमला ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और मरीज़ा के घर वालों से मज़ीद पैसे वसूल करने की कोशिश की। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने शर्त रखी कि जब तक मज़ीद 4 लाख रुपए अदा न किए जाएं तब तक लाश विरसा के हवाले नहीं की जाएगी। मरहुमा नागाप्रिया के घर वालों का इल्ज़ाम है कि हॉस्पिटल के अमले ने पैसे न मिलने की वजह से इलाज रोक दिया, जिसके बायस नागाप्रिया की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात में बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर नागाप्रिया बीमारी की वजह से हाईटेक सिटी के मेडिक्योर हॉस्पिटल में दाखिल हुई। मंगल की रात को हॉस्पिटल के अमला ने इनके घर वालों को फ़ोन करके बिल अदा करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर बिल अदा न किया गया तो इलाज रोक दिया जाएगा। ये सुनकर नागाप्रिया के अहल खाना खौफजदा हो गए और जल्दी से 1 लाख रुपए जमा करके हॉस्पिटल में पहुंच गए और जमा करा दिया, मगर हॉस्पिटल ने बाद में इंकशाफ किया कि नागाप्रिया की मौत हो चुकी है। इसके बाद हॉस्पिटल के अमला ने बाकी 4 लाख रुपए का मुतालबा किया और कहा कि जब तक पूरी रकम अदा नहीं की जाती नाश विरसे के हवाले नहीं की जाएगी। घर वालों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हॉस्पिटल की जानिब से इलाज रोकने की वजह से ही इनकी बेटी की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।